بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا مع تلاميذ الأولى متوسط الفصل الأول. عندنا وضعيات إدماجية ولا تعبير كتابي، وضعيات إدماجية في الفرنسية في الفصل الأول. هذا تابعين للفصل الأول تحضيرا للاختبارات وتحضيرا للفروض تاع الفصل الأول الأولى متوسط في الفرنسية. الموضوع الأول هذا: que faut-il consommer pour une alimentation saine؟ ماذا يجب أن نأكل للحصول على وجبة صحية أو غذاء صحي. saine معناه صحي. طيب، pour rester en bonne santé il faut manger un repas équilibré et varié avec des quantités modérées. Alors, que faut-il manger pour une alimentation saine? D'abord, il faut consommer des fruits, des légumes, des féculents et boire beaucoup d'eau. Puis, il faut manger moins gras, moins sucré et moins salé. Car un esprit sain est dans un corps sain. نقرأ مرة ثانية ونشرح بعض الكلمات. Que faut-il consommer؟ ماذا يجب أن نستهلك pour une alimentation saine للحصول على غذاء صحي. Pour rester en bonne santé للبقاء في صحة جيدة. Il faut manger يجب أن نأكل un repas équilibré et varié. يجب أن نأكل وجبة équilibré متوازنة et varié متنوعة. varié متنوعة مختلطة ممزوجة. avec des quantités modérées بكميات متوازنة. كميات كافية ومتوازنة. Alors, que faut-il manger pour une alimentation saine؟ ماذا يجب أن نأكل للحصول على غذاء صحي؟ D'abord, il faut consommer des fruits. يجب استهلاك وأكل الفواكه. des fruits. des légumes الخضر، أنا الخضر والفواكه. des féculents نشويات. نشويات نصيبوها في الرز، في الخبز. الخبز طبعا الصحي مش الخبز تاع الفارينة. des féculents نشويات. et boire beaucoup d'eau، كذلك شرب كميات كبيرة من الماء. puis il faut manger moins gras، التقليل ولا الإقلال من الدهون، من الأطعمة الدهنية. moins sucré، الأطعمة السكريات كذلك. et moins salé، كذلك الملح، الأطعمة المالحة تقليل منها. car un esprit sain est dans un corps sain. الروح ولا العقل الصحي في الجسم الصحي. هذه un esprit sain est dans un corps sain. طيب، نشوفوا وضعية أخرى. les bienfaits des vitamines. Pour rester en bonne santé, il faut consommer des aliments riches en vitamines. Quels sont les bienfaits de ces vitamines? Les vitamines jouent un rôle important pour notre croissance physique, comme la vitamine B, C et D, qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de tout notre corps. Enfin, les vitamines nous donnent de l'énergie et luttent contre les malades أو les maladies. نقرأ مرة ثانية ونشرح. les bienfaits des vitamines، إيجابيات ولا فوائد الفيتامينات. pour rester en bonne santé للبقاء في صحة جيدة. il faut consommer يجب استهلاك وأكل des aliments riches، مواد riche غنية. riche معناه غنية en vitamines، غنية بالفيتامينات. quels sont les bienfaits de ces vitamines؟ ما هي فوائد هذه الفيتامينات؟ les vitamines jouent un rôle important. الفيتامينات تلعب دورا هاما pour notre croissance physique، تلعب دورا هاما في نمو الجسم. comme la vitamine B, C et D، مثل الفيتامين B و C و D، qui sont essentiels pour le bon fonctionnement، التي تعتبر ضرورية حتى يعمل الجسم بطريقة جيدة. pour le bon fonctionnement de tout notre corps. Enfin, في الأخير، les vitamines nous donnent de l'énergie. فيتامينات تعطينا الطاقة. l'énergie هي
طاقة et lutte contre les maladies. وتعطينا كذلك الصراع ولا الدفاع ضد الأمراض. الدفاع والصراع ضد الأمراض. شوفوا وضعية أخرى. La mauvaise alimentation, la malbouffe. La mauvaise alimentation consiste à manger des repas trop gras ou trop sucrés. Alors, quelles sont les conséquences et le danger de la malbouffe? Manger des repas gras et moins riches en vitamines comme les fritures et les hamburgers peut provoquer des maladies graves telles que le diabète et l'obésité. On conclut donc qu'il faut éviter la mauvaise alimentation. نقرأ مرة ثانية ونشرح. La mauvaise alimentation, la malbouffe, التغذية الصحية أو الطعام السيء. هذا التغذية الغير الصحية أو الطعام السيء. malbouffe معناه أكل سيء. La mauvaise alimentation, الطعام السيء, consiste à manger des repas trop gras, وجبات دهنية كثيرة الدهون, ou trop sucré أو كثيرة السكريات. Alors, quelles sont les conséquences؟ ما هي النتائج؟ conséquences النتائج. et le danger الخطر. danger هو الخطر de la malbouffe. ما هو خطر الطعام السيء؟ manger des repas gras أكل طعام دهني et moins riche en vitamines وناقص قليل الفيتامينات comme les fritures. les fritures هي المقليات أمور المقلية. les fritures et les hamburgers معروفة peut provoquer ممكن أن تسبب des maladies graves أمراض خطيرة telles مثل que le diabète مرض السكري et l'obésité. لاحظ هنا الأس نقراوه زادة لأنه الأس جاء entre deux voyelles نقراوه زاد. l'obésité هي السمنة والبدانة. l'obésité. on conclut معناه في النتيجة وفي الأخير نقول la conclusion معناه الخلاصة والنتيجة. on conclut donc qu'il faut éviter اجتناب la mauvaise alimentation. يجب اجتناب الطعام الغير الصحي. الوضعية الأخيرة. c'est quoi un bon repas؟ ماذا نقصد بطعام جيد؟ adopter معنى لبناء أو لتحصيل. لبناء un bon repas طعام جيد quotidiennement يوميا كل يوم يوميا. et de manger des repas équilibrés معنى متوازن et varié معناه مختلط ومزوج متنوع. varié متنوع. un bon repas comprend des féculents. قلنا النشويات هما les féculents comme le pain complet الخبز الكامل تاع القمح ولا تاع الشعير مثلا ولا القمح الكامل. le pain complet, le riz والروز. نقولوا لو غي لو زاد ما ننطقوش نقولوا لو غي ما نقولوش غيز. لو غي الروز فيه النشويات لي فيكولون. طيب دي فخوي اي دي ليغوم الخضر والفواكه كوم لي طومات الطماطم. لي زونيون البصل. لي بانان البنان. سون اوبليي دون ان ننسى de boire beaucoup d'eau دون ان ننسى شرب كميات كبيرة من الماء. beaucoup d'eau au moins 1 litre et demi pour jour. على الأقل قال لك ريتلة ونصف في اليوم. على الأقل تشرب ريتلة ونصف في اليوم. إن شاء الله نكون نفعناكم بهذه الوضعيات. بارك الله لي ولكم. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم. في الأخير بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة. فعلوا زر الجرس حتى تصلكم الفيديوهات. وبارطاجونا لا فيديو اللي يقدر يبارطاجينا لا فيديو بارطاجونا لا فيديو. بارك الله لي ولكم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.